When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan. Okay, so today my message is Hari ini pesannya adalah the acts of Holy Spirit. karya-karya Roh Kudus. Yes. So the acts of Holy Spirit. Jadi karya-karya Roh Kudus, We believe that our Father God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, triune in one. kami percaya akan Trinitas, yaitu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amen. Amin. Jesus died and rose again. Yesus mati dan bangkit lagi. 40 days He showed Himself He's alive. 40 hari kemudian dia menunjukkan dirinya hidup. For the 40 days He showed to Mary Magdalene, to Mary Magdalene, to Thomas, to Peter, to all the disciples that He is alive. Ya, selama 40 hari itu kemudian dia menunjukkan kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada Petrus bahwa dia itu hidup. And He preach, He share, He bring the message of the kingdom. Dan dia itu berkhotbah dan membicarakan atau memberikan pesan tentang kebenaran kerajaan Kingdom of Allah. God. Yeah. So during that 40 days, those are very important time Jadi selama 40 hari itu adalah waktu-waktu yang sangat penting to show that He is alive. untuk menunjukkan bahwa dia itu hidup. And sometimes we question, God, are you alive? Dan terkadang kita tuh mempertanyakan, Tuhan, apakah Engkau itu hidup? Why I still go through this? Kenapa saya harus melewati hal-hal yang susah? Why I need to suffer this? Kenapa saya harus menderita? But believe Jesus is alive. Tapi percayalah bahwa Yesus itu hidup. Amen. Amin. And He's alive, Karena dia hidup, and we can live. maka kita dapat dimungkinkan untuk hidup. Yeah. And then He ascended to heaven, Dan dia naik ke surga, and 10 days later, and He asked the disciples to wait in the upper room. dan 10 hari kemudian dia menyuruh para pengikutnya untuk menunggu di loteng. To wait for 10 days. For 10 days. Oh ya, untuk 10 hari. Yeah. So they wait for 10 days, and this is the day, if we call the calendar, the Christian church calendar. Ya, dari selama penungguan 10 hari itu di kalender Kristen, That's we call it Pentecost. kami menyebutnya sebagai hari Ya. Pantekosta. So next year. So what happened 2000 years ago? Jadi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? If we believe that God is moving in a greater way, Kalau kita percaya bahwa Allah itu maju atau bergerak dengan sangat besar before His second coming, sebelum kedatangan yang kedua we kalinya, believe the outpouring of the Holy Spirit in a greater mansion He poured out upon each of us. ya dia tuh menurunkan Roh Kudus kepada masing-masing dari kita. Amen. Amin. Because the mission is not accomplished yet. Karena misinya tuh belum terpenuhi. Before He ascended to heaven, He said, "Go make disciples." Ya, sebelum dia naik ke surga, dia tuh berkata, "Pergilah, temuilah para We pengikut." are not just believer, Kita tuh bukan hanya orang yang percaya, but we are disciples. tapi kita adalah pengikut Tuhan. Amen. Amin. So the difference between Mike. So there's a difference between student and disciple. Jadi ada perbedaan ya antara murid dan pengikut. Students, they just join a school for a certain time,
that's it. And they are done, they no longer go to that school and they are no longer called students. Ya, kalau murid itu kan menghadiri sekolah dalam jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu itu selesai, dia tuh bukan lagi sebagai murid. But we are disciples. Tapi kami itu adalah pengikut. Can we graduate from his school? Kita bisa nggak lulus dari sekolah? It's lifelong journey. Karena itu adalah perjalanan yang The more you sepanjang follow hidup. Jesus, the more you are hungry. The more you follow Jesus, the more you are thirsty. Semakin kita mengikut Yesus tuh semakin kita tuh haus akan kebenaran. That's Semakin why- kita juga lapar akan kebenaran Tuhan. That's why following Jesus never get bored. Nah, karena itulah mengikuti Yesus itu tidak pernah membosankan. Just now on the way to church, I talked to my dad. Ya, selama perjalanan ke gereja ini Pak Paulus berbicara kepada papanya. We look back, it has been 35 years since we received Jesus Yeah. as our Lord and Savior. Sudah 35 tahun yang lalu semenjak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. I remember all these idols that we smashed and everything. So those 35 years ago. Ya, saya mengingat waktu ya kita menghancurkan berhala-berhala itu sudah berlalu 35 tahun yang lalu. I grew up, my name changed for how many times already? Because of unlucky or blah 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 blah. Saya tuh tumbuh tuh sudah mengalami pergantian nama berkali-kali karena tidak beruntung dan sebagainya. And then in my wallet there's a not hang power, okay? It's the triangle, all those kind of things, the color green, red, yellow, all those kind of things in my wallet. Ya juga ada kayak beberapa Jimat, jimat yeah. ya. Kayak. Yeah, so those kind of things. And then so those kind of things has been 35 years ago. Itu semua sudah berlalu 35 tahun yang lalu. But since then up to now, Tapi dari sejak itu sampai sekarang, following Jesus is never turning back. ya mengikut Yesus itu tidak pernah menoleh ke belakang. Amen. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And then no turning back, no turning back. Is that still true? Ya itu masih suatu kebenaran. No turning back. Tidak ada menoleh Once ke we follow belakang. Jesus all the way until eternity await us. Kita tuh mengikut Yesus tuh sampai dengan kesudahan itu eternity atau sesuatu Ya. yang kekal. Okay, so next slide. Next slide. So what is Pentecost? Apa itu Pentakosta? If I ask you one by one, maybe you have a different answers. Ya kalau saya nanya ke kalian masing-masing pasti punya jawaban yang Is it berbeda-beda. about speaking in tongues, Apakah itu tentang berbicara Roh Kudus atau bahasa bahasa roh? roh? Or is it about just feeling the goosebumps? Atau kita hanya merinding? No, Bukan. because the Pentecost is the outpouring of Holy Spirit. It's God Himself. Karena Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Whatever manifestation He want to show, let it be. Apapun manifestasi yang ingin Tuhan tunjukkan, biarlah itu terjadi. Amen. Amin. Whether you want to smile, you want to laugh until and then you whatever it is, it doesn't matter. It's not about the manifestation. Ya, itu bukan tentang manifestasinya ya. It's about He Himself Itu tentang Dia itu sendiri indwell in us. yang bersemayam di dalam diri kita. God with us, Emmanuel. Tuhan bersama kita, Immanuel. Jesus was born, Yesus lahir and then when He died on the cross, dan Dia mati di kayu salib. it's for you and me. Itu untuk saudara sekalian dan saya. It's for you and me. Itu untuk kalian dan saya. God is for us. Tuhan itu untuk kita semua. He's not against us. Tidak melawan kita. He's for us. Dia untuk kita. And how about the Pentecost? Jadi bagaimana dengan Pentakosta? God in us. Tuhan di dalam kita. Amen. Amin. Everyone repeat in English. Ya, semua repeat in English. God with us. God with us. God for us. God for us. God in us. God in us. Isn't that amazing? Itu luar biasa. God in us. Tuhan di dalam kita. Who am I? Siapakah kita? That God want to indwell and live in me. Sehingga Tuhan itu mau untuk bersemayam di dalam kita. That's why we are carriers of His presence. Yaitu karena kita membawa presence dari Tuhan. Amen. Amen. Wherever you go in the workplace, if you are a student, if you are a worker, whatever, wherever you are, Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kita membawa presence dari Tuhan. amen. Amen. When you carry the presence in your workplace, in the marketplace, you speak life, you speak purpose, you speak
life to the Ketika- people that you meet. Ketika kita membawa kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, kita akan membicarakan tentang kehidupan yang sejati. So people who the Pentecost, when the outpouring of the Holy Spirit, Jadi di Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus, something is shifting. sesuatu itu akan terjadi perubahan. The history is changing. Sejarah itu berubah. Amen. Amin. Do you believe that we are history makers in this time? Kita Yes. percaya kalau kita adalah pembuat sejarah di dalam waktu We're ini. history makers in your unique way. Kita adalah pembuat sejarah di dalam cara yang unik I masing-masing. cannot be you cannot be me. Saya tidak bisa menjadi kalian, kalian tidak bisa menjadi saya. Because God has a specific calling purpose for each of us. Karena Tuhan itu punya panggilan yang secara khusus untuk masing-masing kita. If we listen Kalau kita mendengarkan and obey dan kita patuh and respond, dan meresponinya, you are moving into the destiny He has for you. kita akan sampai ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. I know sometimes we question, we ask, what is my destiny, Lord? What is my destiny you have for me? Ya, kadang kita juga mempertanyakan Tuhan, apa rencana hidup, apa Tujuan. tujuan hidup kita Tuhan. Sometimes we do not know, Kadang kita tidak paham, but learn to be faithful, tapi percayalah untuk tetap percaya pada Tuhan. setia. Setia. Learn to be faithful where you are, Tetaplah untuk setia tetap setia, faithful where you are, and then Dimanapun also continue to your senses, everything open up. dan kita tuh berusaha untuk menjadi lebih peka. Amen. Amen. So because we have ears to hear, Karena kita punya telinga untuk we have mendengarkan. eyes to see, Kita punya mata untuk melihat. we have mind to receive the mind Kita of Christ. punya pikiran untuk menerima pesan dari Tuhan. Pikiran Kristus. Yeah. So praise the Lord. So we understand that the Holy Spirit never box him in a box. Puji Tuhan karena Roh Kudus itu tidak pernah dikurung dalam suatu kotak. Holy Spirit we cannot define in a sense of our words. No one can describe. Roh Kudus itu tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata atau pikiran manusia. The Bible reveal the truth. Alkitab yang akan menyiratkan kebenarannya. Who is the Holy Spirit? Siapakah Roh Kudus itu? Because Holy Spirit is the person. Karena Roh Kudus adalah person atau Pribadi. orang pribadi. Amen. Amin. He's the person that you can really relate to and talk to, and you can feel His presence. Dia adalah pribadi yang kita bisa untuk jadi curhat, untuk mendengar, untuk saling mendengarkan dan untuk menjadi relate So dengan remember, nowadays a lot of AI technology things happening, right? kita. Ya sekarang ini banyak ya teknologi AI. Yeah, but I believe for those who are single, even though AI, the robot, whatever is so beautiful, I don't think the man will marry the AI robot, right? Yeah. Even though they're very smart and Ya, perfect. walaupun ada AI itu sekarang sudah sangat canggih ya, bisa menyerupai manusia yang cantik, tapi kita tidak mungkin untuk menikahi atau berhubungan dengan AI. Because it's AI, it's robot. Karena itu AI itu robot. Isn't that true? Ya Right? kan? No matter how smart, they cannot touch your heart. Ya, nggak peduli seberapa pintar dia itu tidak bisa menyentuh hati kita. But the Holy Spirit can. Tetapi Roh Kudus itu bisa menyentuh hati The kita. Holy Spirit dwell in us Ketika Roh Kudus itu bersemayam di dalam and diri kita reveal to us what our past, dan dia menanyakan apa yang menyingkapkan mengungkapkan apa yang our past, terjadi di hari-hari sebelumnya masa atau lalu masa kita, lalu, and then He also lead us to our future. dan dia akan memimpin kita ke masa depan. Amen. Amin. Yeah, because a lot of times our past hold us back. Karena seringkali terjadi masa lalu kita tuh membuat kita menoleh ke belakang. Yeah, and then we cannot move forward. Ya, itu mengakibatkan kita tidak dapat untuk maju ke depan. In this morning, I pray and believe Di pagi hari ini saya percaya dan berdoa the Holy Spirit, Roh Kudus He will help us dia to akan move membantu kita from glory to glory, untuk berjalan dalam kemenangan menuju kemenangan. from strength to strength. Kekuatan menuju kekuatan. Amen. Amin. Everyone ready for that? Semuanya siap Yeah. untuk itu. Next slide. Next slide. Say, look at this picture. Ya, kita lihat ke gambar ini. So I got this picture from a Zoom meeting. Ya, saya dapat gambarnya dari Zoom meeting. If you from Singapore, of course, maybe you guys may heard Albi, ALBY. I don't know what is this, but they have a Zoom meeting, and then we joined the meeting.
Ya, ini Zoom meeting Albi ya. Yeah, Albi. Dan Yeah. ya. So they have a lot of good topics about many things, about health issue, about mental health, about many things. But this time it talks about the Pentecost. Ya. So it's from one of the churches in Singapore. Itu salah satu yang diadakan di gereja di Singapura. And then he showed this picture, and I asked for permission to share it. Iya, Pak Paulus sudah menanyakan izin ya untuk menunjukkan gambar ini. And then this is how the outpouring of the Holy Spirit is upon all mankind. Ya, ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu tercurah untuk kita semua. We are the vessels. Kita itu adalah wadahnya. How big, how wide you open up Seberapa besar kita membuka and desire for Him. dan haus akan Dia. And you always, if I said one more, it doesn't mean that you are not content, okay? Because there's a little bit that kind of issue. One more, I mean, if you want more of Him. Jadi kalau saya bilang saya ingin lebih, itu bukan berarti saya tidak bersyukur atau nggak konten, tapi kita tuh benar-benar ingin berhasrat untuk punya lebih, To know Him more. untuk mengenal Dia lebih. 35 years being a Christian, I know many things, but I don't want to be just in my head. 35 tahun sudah menjadi Kristen, saya sudah tahu banyak, tapi saya tidak ingin itu hanya menjadi teori di kepala saya. No, not about the head knowledge. Bukan tentang pengetahuan di kepala. But God has been moving from taking us from glory to glory, strength to strength. We really feel that. Tapi saya ingin merasakan bagaimana Tuhan itu membawa saya melewati kemenangan menuju kemenangan. With things that happen in our family, Dengan hal-hal yang terjadi di dalam keluarga, and God open up our eyes. dan Tuhan itu mencelikkan mata kita. A lot of great things await us. Banyak hal-hal luar biasa yang akan terjadi di hari Menanti depan kita. menanti kita. Yeah? Okay, so in Acts chapter 2, verse 33, Acts chapter 2, verse 1 and 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentecost is always talking about unity. Pentakosta itu selalu berbicara tentang unity, kesatuan. Do they talk about Presbyterian, Pentecostal church, or maybe whatever denomination? Do they talk about that? Apakah ini berbicara tentang kayak Presbyterian, Denominasi. Pentakosta, denominasi gereja? Bukan tentang itu. It's not about that. Iya, bukan tentang itu. Isn't that true? All come in unity. Itu tentang kesatuan. When the true Pentecost comes, there's a unity. Ketika Pentakosta yang sejati datang, itu akan tentang kesatuan. We come together in one place. Kita datang bersama-sama di satu tempat. And then next slide. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yeah. And then verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Do you know that some churches, they may think that Pentecost it already happened 2000 years ago and stopped. Jadi ini fakta ya, ada beberapa gereja itu percaya kalau Pentakosta itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan itu sudah berhenti di sana. And too bad, it's so sad. Itu God is never stopped working. Isn't that true? Itu sangat menyedihkan karena Amen. sebenarnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. He keep on moving, He keep on working, He keep on seeking for more lost to be won for the kingdom. Dia tuh tetap bekerja, dia tetap mencari jiwa-jiwa yang tersesat untuk diselamatkan. Because for the great harvest, Karena untuk penuaian yang besar. right? Great harvest is everywhere. Penuaian yang besar terjadi di If mana-mana. we just want to open up our eyes, Ketika kita mau untuk membuka mata kita, we can see the harvest is around us. kita bisa melihat itu ada di sekitar kita, penuaian itu. Right? Right. Okay, let's continue. Verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit, began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Remember, Holy Spirit is the one Ingat,
Roh Kudus itu adalah satu-satunya that works in and through us. yang bekerja di dalam dan melalui kita. Yeah. Next. So Next. who is the Holy Spirit that we heard a lot? Holy Spirit, Holy Spirit. Kita akan membedah siapakah itu Roh Kudus. A lot of times we said Father, we understand, we know, because we all have Father, right? Ya, kalau tentang figur ayah atau bapak, kita tuh kan kebanyakan tahu karena kita kan memilikinya. Right? Whether good, whether bad, the earthly Father we have, that's what we experienced before. Ya, bapak itu bisa jadi bapak yang buruk, bisa jadi figur yang baik. Kita tuh sudah mengalaminya. And then Jadi kita paham. Jesus, we read from the gospel a lot about who is Jesus. Dan kalau pribadi Yesus, kita tuh sudah banyak mendengar dari firman. But what about the Holy Spirit? Tapi bagaimana dengan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus? He's the person that is living in us. Dia adalah pribadi yang hidup di dalam kita. He's your helper, Dia adalah yang membantu kita. and He's also the Spirit of truth Dan dia adalah roh kebenaran that lead us to the whole truth. yang akan memimpin kita kepada kebenaran yang seutuhnya. Oftentimes we see things only partial. Ya, kita tuh sering melihat hal-hal tuh hanyalah sebagian, nggak From seutuhnya. a certain angle that we see things. Ya, itu tergantung dari Sudut. sudut pandang kita melihat. But the Holy Spirit will reveal the truth to us. Tapi Roh Kudus itu akan menunjukkan yang secara seutuhnya. So life led by the Spirit is so different compared to those who live with their own strength. Jadi hidup yang dituntun oleh Roh Kudus itu sangat berbeda dengan hidup yang hanya mengandalkan kekuatan kita pribadi. Isn't that true? Itu If we benar. live with our own strength, we cannot go on with life. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita pribadi, kita tidak dapat melalui hari-hari Losing kehidupan. our son Ezekiel, the only son, is not easy. Iya, You can ask anyone who lost their son. No, nothing is easy. kehilangan anak satu-satunya itu bukanlah hal yang mudah, itu sangat sulit. But the supernatural power of the Holy Spirit that upon us enable us. Tetapi kekuatan supernatural dari Roh Kuduslah yang memampukan kita. He passed away on Friday. Sunday, I still speak like this or at church. Yaitu terjadi dari Jumat sampai hari ini. On Friday, he passed away. Dari hari Jumat dia meninggal, And Sunday, I preach on Sunday. dan Pak Paulus itu berkhotbah di hari Minggu kemudian. And then quickly went to the funeral home. Dan kita bergegas ke penguburan. And then the next week, we went to Malaysia because for eye check, for eye surgery, my wife. Seminggu kemudian kita pergi ke Malaysia untuk mengecek mata untuk istrinya Pak Paulus, Bu Hana. And then the church over there that knew us, they asked me to speak. That is only 1 week after Ezekiel passed away. Dan gereja di Singapura sana tuh Bukan Malaysia. Malaysia tuh memerintahkan Pak Paulus untuk berkhotbah tuh hanya selang 1 minggu semenjak Ezekiel meninggal During dunia. those very low, Iya, melalui hari-hari yang sangat sulit, yang sangat mengerikan itu. but the Holy Spirit is with us. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. You can trust Him. Kita bisa percaya kepada Roh Kudus. Amin. Amin. So we are the living testimony Jadi kita adalah testimoni yang hidup of the Holy Spirit atas kesaksian Roh Kudus that live in us. yang hidup di dalam kita. No one can do it with our own strength. Tidak ada orang yang dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Amen. So I challenge you, whatever comes in your way in the coming days, Saya menantang kalian, apapun yang terjadi di hari-hari depan, ask the Holy Spirit. tanyalah pada Roh Kudus. Minta. Minta pada Yeah. Roh Kudus. Holy Spirit, guide me, lead me, show me. Roh Kudus, pimpinlah saya, tunjukkanlah kepada saya jalannya. Yeah, a lot of times you want to make decision in life. Iya, but seringkali kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan, Maybe you feel lost, you don't know what to do, mungkin kita merasa tersesat, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. but the Holy Spirit will help you. Percayalah Roh Kudus akan membantu kita. Amen. Amin. Yeah, because we experience that over and over in many cases. Karena saya sudah melewatinya dalam berbagai hal. Yeah, let's continue. Next slide. Next. Yeah, praise the Lord. Are you aware of the acts of the Holy Spirit? Apakah kita sadar akan Karya Roh Kudus. karya-karya Roh Kudus? Are you aware that He is in the midst of us? Apakah kalian sadar kalau Roh Kudus itu ada di tengah-tengah He will kita? lead you to bring you to the right place at the right time, at the right moment, with the right people. Dia akan menempatkan kita di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, dan semuanya tetap tepat. Of course, in life we have a lot of preferences.
tentu dalam hidup ini kita punya preferensi pribadi. I want to be there, I want to do that, I want to blah 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 blah. Ya, kita ingin hal ini, kita ingin ke sana, kita ingin sesuatu yang lain. Yeah, God give us choices, of course. Tuhan tuh memberikan kita beberapa pilihan. But if you let the Holy Spirit to lead, to guide, Tetapi ketika kita tuh mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin jalan kita, your life will never be the same. hidup kita tidak akan pernah sama. I often use the example of the life of Mary. Saya sering menggunakan contoh kehidupan Mary. You remember Mary, Jesus' mother of Jesus? Ya, Maria ibunya Yesus. Remember? So how she was a young lady, Ya, dia tuh adalah gadis yang muda. and she had she was engaged. Ya, dia bertunangan. For someone who is engaged, what's the plan? Untuk seseorang yang bertunangan, What is their next plan? apa To get rencana married, selanjutnya? and someday they plan to have children, more children, and then someday accumulate wealth and blah 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 and blah blah blah. Ya, Those are banyak. very good plan. Banyak ya rencananya untuk orang-orang yang barusan aja tunangan itu. Isn't that good plan? It's acceptable. Ya, itu adalah rencana-rencana yang baik dan dapat diterima. But if you want to live interrupted lives, Tetapi ketika kita hidup mau diinterupsi di hidup yang mau diinterupsi by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus, then your life will never be the same. maka hidup kita tidak akan pernah How sama. can you be a young mom, carry this baby, and not even because of the relationship and with the husband is not married even. Ya, bagaimana kita tuh bisa menempatkan diri sebagai Maria, itu gadis muda, Tidak tidak menikah tidak tapi punya berhubungan. anak. So can you see how her life is so crazy? Ya, kita bisa melihat hidupnya tuh sangat-sangat gila. Even want to give birth, she has to find a place like everywhere, and I mean a lot of risk that she has to face. Banyak sekali risiko yang dia harus hadapi pada saat dia mau melahirkan Yesus itu. So this morning I pray and believe Jadi pagi ini saya berdoa dan saya percaya for those who are really want to be interrupted their lives untuk kita semua yang hidupnya ingin diinterupsi by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus, willing to pay the price. ya kita harus membayar harganya. If not, you will just live a normal good life. Kalau enggak itu kita hanya hidup yang standar saja. Isn't that true? You just live normal life, nothing wrong. Tidak ada yang salah dengan hidup yang standar saja. Yeah, just a normal life. Iya. But if we want Holy Spirit to move, to work in our lives, Tetapi ketika kita ingin Roh Kudus untuk menginterupsi kita dalam kehidupan, ready to be interrupted. siap untuk diinterupsi. Amen. Next slide. Next slide. Yeah. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Kisah Para Rasul 2 ayat 5-6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Okay, next. When they heard this sound, the sound that just now we read, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka Okay, sendiri. 7 and 8. Utterly amazed, they asked, aren't all those who are speaking Galileans? Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Okay, 8. Then how is it that each of us hears them in our native language? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Okay, next slide. Remember the acts of Holy Spirit. Ingat, Karya kalau Roh Kudus, karya-karya Roh Kudus it's about the mission, itu tentang Misi. nation, misi misinya itu global. for all nations. Iya, misinya itu untuk semua bangsa. You can look on the this room with the flags around here. Ketika kita melihat bendera-bendera di ruangan ini, Because our church, we are committed to pray, to bless the nation around the world. gereja kita tuh sudah berkomitmen untuk berdoa dan memberkati In our small scope, di lingkungan yang kecil ini. whatever we can do, Apapun yang bisa kita lakukan, that's what we do.
Itu yang kita lakukan. Amen. Amin. So someday if you hear from Cornerstone Faith Church send a missionary to somewhere one of these places, yeah, this is the testimony. Jadi suatu hari nanti kalau kalian mendengar ada orang yang dikirim dari Cornerstone ke negara-negara ini, ya ini adalah testimoni yang hidup. Yeah, that's our heart desire. Itu adalah keinginan hati To kita send out to all the ends of the earth. Yeah. untuk mengirimkan orang-orang dari Cornerstone ke penjuru-penjuru dunia. Yeah, like you go all right now are here in Indonesia, right? Seperti kalian dari Singapura ini datang ke Indonesia Yeah, sekarang. so praise the Lord. So next continue, Acts 2:12 and 13. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said they have had too much wine. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Do you realize that when the acts of Holy Spirit is taking place in our life, in our midst, someone may make fun of them because they don't understand. Ya, kita tuh sadari kalau Roh Kudus itu datang di tengah-tengah kita tuh ada orang-orang lain tuh yang akan mengolok-olok karena hal tersebut itu. If you want to be filled with Holy Spirit and to really the acts of Holy Spirit be real in your life, Ketika kita tuh ingin supaya karya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, some people may make fun of us, orang-orang tuh mungkin akan mengolok-olok kita. but careless. Tapi kita nggak peduli Yeah, because we want Him. karena kita menginginkannya. Amen. Amin. But if we want to please the crowd, Tapi kalau kita ingin untuk menyenangkan kerumunan or we want to please someone, atau kita ingin menyenangkan seseorang, we will try to be like what they expect. kita akan berusaha untuk menjadi apa seperti yang mereka inginkan. Isn't that our identity is not in the world, but our identity is who He says about us. Ya, jadi identitas kita tidak berdasarkan dari kerumunan Apa yang dunia dunia katakan. katakan, tapi berdasarkan dari firman Tuhan. Yeah, that you are loved. Kita tuh dikasihi Tuhan. Amen. And you Amen. are accepted. Kita tuh diterima oleh Tuhan. You are forgiven. Kita tuh diampuni oleh And Tuhan. you are special. Dan kita tuh spesial. Okay, so let's continue. Lanjutkan lagi. Yeah. 14:15. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Okay, these people are not drunk. As you suppose, it's only 9 in the morning. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari ini baru pukul 9 If pagi. people misjudge you or maybe mistaken you as drunk, let them be. Ya kalau orang tuh menilai kamu tuh mabuk atau salah menilai kamu ya biarin aja. Because the Holy Spirit fill you. Karena Holy Spirit Roh Kudus The itu, acts of Holy Spirit works in you. karya-karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. He will take you to places that you never imagine of. Dia akan membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak pernah imajinasikan sebelumnya. Yeah. Okay, let's continue. So, if you continue with Acts chapter 2, a lot of explanation what Peter said to the crowd. If you continue reading the book of Acts chapter 2, Ketika kita membaca kisah para rasul pasal kedua, yeah, if you continue reading that, and you will be amazed how the work of the Holy Spirit, the Acts, continue until chapter 31. kita akan tercengang-cengang dengan karya Roh Kudus yang akan dikerjakannya. How Apostle Paul from Saul became Paul, Bagaimana dari Saulus, Saulus menjadi Become Paul. Paulus. and then a lot of things that happening, how the persecution took place, Banyak hal yang terjadi, bagaimana penganiayaan, penganiayaan itu terjadi, and the gospel is being taken to all places. dan firman-firman Tuhan itu disebarkan di tempat-tempat di seluruh dunia. And Acts has only 31 chapter, Dan kisah para rasul itu hanya punya satu chapter, but 31. 31 chapter. Yeah, 31 chapters. Yeah. 31 chapter. But remember that we live in these end times. Tapi ingat kalau kita hidup di dalam Zaman ini, zaman ini, there are more. itu ada lebih banyak lagi So could be chapternya. Acts chapter
32, 33, 34 in Singapore, in Indonesia, in everywhere. Jadi bisa ada chapter 32, 33 dan seterusnya. Amen. Amin. Because of the acts of Holy Spirit. Karena karya-karya Roh Kudus. Yeah. So maybe, brother, thank you so much. Terima kasih Yes, banyak. yeah. Iya. Okay, give him a break. Yeah, praise the Lord. So, Miss, would you like to help translate first for a few more slides before? Yeah, Miss Greta. Okay, we continue a few more slides and then we are done. Okay. Kita lanjut di beberapa slides. Yeah, I know it's tiring, when you interpret for someone, you have to hear, and then you have to think, and then you have to speak, right? Waktu kita tuh menerjemahkan tuh pekerjaan yang melelahkan A lot karena of harus concentration. dengarkan, harus banyak hal. Ya. I heard that in the mission field, they have to translate 2 or 3 times. I'm like, oh my gosh, that will be lost in the translation. Nah, saya mendengar di misi itu orang-orang dalam menerjemahkan itu penerjemahkan itu harus 3 kali. Ya. Wow, Dan from bisa one language, another dibayangkan, language, ya. another language, very tiring. Jadi bisa dibayangkan ada lost in translation itu hilang ya saat penerjemahan itu. Yeah, but don't worry, Holy Spirit will interpret that. Ya, tapi jangan khawatir karena Roh Kudus yang menerjemahkan. Amen. Amin. Yeah. Okay, few more slides and then we are done. Joel chapter 2 verse 28, 29. Yeah. Let's read in English, those who speak English. 1, 2, 3. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Amen. Bahasa? Ya, kita baca dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Amen. It's still true. Ya, ini masih berlaku, benar. Remember 2000 years ago, they quote Acts chapter 2, quote Joel. Ya, ingat 2000 tahun yang lalu, Kisah Para Rasul bab 2 itu mengutip dari ayat ini. What happened in 2000 years ago is happening right now also. Jadi apa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu itu sedang terjadi sekarang. With the digital era, whatever the technology that's happening, Dengan era digital dan apapun yang sedang terjadi, may the Lord use each one of us to use our capacity to bring Yeah. the gospel to the ends of the ya earth. biarkan Tuhan tuh memakai kita semua dengan seluruh kapasitas kita untuk menyebarkan Injil. Amin. Amen. Because God want to use our lives. Yes, karena Tuhan mau memakai kehidupan Okay, kita. next slide. How thirsty and hungry are you? Nah, seberapa haus dan lapar Anda akan Roh Kudus? If you are no longer thirsty or hungry, you will not eat and you will not drink anymore. Kalau Anda tidak lapar dan haus akan Roh Kudus, Anda nggak akan minum Because you dan think makan you lagi. already have enough. Karena Anda berpikir bahwa saudara itu sudah cukup. But God wants us to use our life with overflow life. Amin. Tapi Tuhan mau memakai kehidupan kita dengan kehidupan yang overflow, Melimpah. mengalir. So not because everything is going well, Jadi bukan karena segala sesuatu berjalan dengan but baik, because God is with us. tetapi karena Tuhan beserta kita. God in us. Tuhan di dalam kita. The Holy Spirit take us. Ya, dan Roh Kudus membawa kita. Okay, read John 7:37 and 38. Let's read in English, 37. 1, 2, 3. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang 38. 28. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amen. Amin. In Ezekiel chapter 47, it talks about the river of God that flows from the temple. Ya, di Yeskiel 38 itu bicara 47. tentang 37 itu 40. bicara tentang 47. 47. Don't Jadi worry. itu bicara tentang bagaimana hadirat Tuhan itu memenuhi dari telapak kaki. Right. From the ankle deep all the way, and it really, we are in the river of God. Dan kita itu benar-benar berada di dalam sungainya Tuhan. Amen. Amin. How wonderful it is. Ya, begitu luar biasa. If we live this kind of life, Ya, kalau kita menghidupi kehidupannya seperti ini, the acts of Holy Spirit is taking place. ya, karya Roh Kudus itu sedang mengambil alih. Amen. Okay. John chapter 14 verse 12. Yohanes You hear? 14. Yeah, over here, please. Okay, let's read. 1, 2, 3. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I've been doing, and they will do even greater things than Amen. this. Yes. Because I'm going to Father. Yes, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. This Amin. is when Jesus, before he was crucified, Ini dikatakan sebelum Yesus disalibkan. he told his disciples, Dia mengatakan ini kepada para muridnya. yeah, and he spoke a lot of things about the work of Holy Spirit. Dan dia mengatakan banyak kali tentang pekerjaan Roh Kudus. Because it's better for him to live. Ya, karena lebih baik Tuhan Yesus itu pergi. Because Jesus only can be in one place at one time. Karena kalau Yesus nggak pergi itu Yesus itu masih terbatas ya, hanya bisa di satu tempat. Di But satu when waktu. he's ascended to heaven, he poured the Spirit. His Spirit lives in us. Karena kalau Yesus itu naik dan dia mengirimkan rohnya itu ada di dalam kita. He can be in everywhere, everywhere to everyone. Dia bisa ada di mana saja dan kepada siapa saja. Okay, the last verse, John Ayat 16. terakhir. But very truly I tell you, it's for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Amen. Kita baca dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Can you imagine how powerful the acts of Holy Spirit? Bisa saudara bayangkan bagaimana luar biasanya karya Roh That Kudus. transform Peter, who is afraid. I mean, he denied Jesus 3 times. Roh Kudus mentransformasi, mengubah Petrus yang menyangkal 3 kali. He became a preacher that, 3,000 people. Yang got saved. dulunya Pak Petrus itu penakut, tapi dengan perubahan dari Roh Kudus dia itu bisa berkhotbah di depan 3.000 orang. The acts of Holy Spirit brings transformation. Karya Roh Kudus itu membawa transformasi, perubahan Inside out. dari dalam keluar. Amen. Amin. We cannot try to change ourselves with modified behavior. I try to act something with our own strength. We can't. Kita tuh nggak bisa pura-pura ya melakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan kita sendiri. But when the power of Holy Spirit come upon us, Tetapi ketika kuasa Roh Kudus datang atas kita, something is changing sesuatu tuh pasti sedang berubah. inside out. Yes, dari dalam keluar. Your perspective, Ya, cara pandang kita, how you value life, bagaimana cara kita menghargai decision kehidupan, that you make every day, your daily keputusan, decision, keputusannya kita buat setiap you hari. always want to align Ya, to the kita Word of God. kita selalu mau membuat keputusan kita itu sejalan dengan firman. And because Holy Spirit always glorify Jesus. Karena Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Amen. Amin. Because they are one. Karena mereka itu satu. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ya,
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Okay, last Amen. slide. Yeah. Let's read this together. Okay, 1, 2, 3. Are you ready for the acts of Holy Spirit in a greater measure? Yeah. So are you ready? Yes. Yes? Yes. Oh, yes, but like low bat. Okay. Are you ready? Yes, this is full battery. Yeah. Can you imagine if the car, no matter how nice the car is, Jadi bisa bayangkan ya, Anda tuh punya mobil, terus how nice, how beautiful, how expensive the car is, mobilnya tuh mewah. but you never charge the battery. Or maybe if it's electric car or whatever, you never charge or you never have a petroleum or gasoline. Tapi mobilnya tuh nggak pernah dicas, nggak pernah diisi bensin, nggak pernah dirawat. So what happened? Jadi apa yang terjadi? No use. Ya, nggak ada gunanya. Same with your phone, whatever phone, the most expensive phone, the latest with all features. Ya, sama aja dengan handphone kita. Kalau kita punya handphone yang tercanggih gitu ya, dengan segala fasilitas, tapi nggak tahu cara memakainya. You never charge, Ya, terus nggak pernah dicas. empty. Ya, kosong. Same, today we want to be filled. Ya, sama. Hari ini kita mau dipenuhi Roh Kudus. Yes? Amin. Okay, let's stand up everyone. Yeah. Yeah, thank you, Miss. Bapak yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur Engkau yang hadir, menjumpai kami pribadi atas pribadi, sehingga yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan imannya, sehingga kami berjalan tidak sendiri. Ada Roh Kudus, bekerja, berkarya dengan bebas. Terima kasih Bapak. Saat ini Bapak kami ucapkan berkat buat negara, bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. We bless the churches wherever they are. Biar ada kesatuan dalam tubuh Kristus menyongsong kedatangan Yeah, we pray for the unity tubuh Kristus for the unity of the body of Christ. sebelum Waiting, kedatanganmu. before the second coming. Thank you, terima kasih Thank Bapak. you, Saat Father. ini kami akan pulang sebentar. We will go home. Tuhan yang menyertai kami semua. God accompanies us. Oke, lift up your hands. Ya, kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu memberi engkau damai sejahtera. Yes. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami memuji kebesaran-Mu.